दशकं 27 दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं चक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितेरदेवतांशजाना शापेन प्रतिदजरेदनिर्झरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमाचिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरःपरेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघे मन्तानं नयति मदेन मन्दरार्द्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् भदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयःपयोधौ आदाय धृतमत वासुकिं वरत्रां पातोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मतनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमटतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोदे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितीयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृतस्तान् उद्धामभ्रमणजवो न मद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपातपुष्पवर्षाः दैत्योगे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्या तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन् अमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमतितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।